Assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum wabarakatuh. everybody. How are you? This is my sister Najia and this is my sister Afia. हम तीनों बैठे हुए थे आज और हम डिस्कस कर रहे थे एज मदर्स कि ये पाकिस्तान में जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है राइट नाउ, ट्रांसजेंडर एक्ट, ये हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, हमारे बच्चों को कैसे अफेक्ट करेगा और हमारी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से, आई एम गोइंग टू कम टू द बोथ ऑफ देम इज, एक ट्रांसजेंडर का नाम जो है इसको आप समझे पहले. हु इज द मोस्ट फेमस ट्रांसजेंडर इन द वर्ल्ड? किम कार्दाशियन का सबको पता है, उनके अब्बू का सबको पता है. उनके अब्बू थे और उसके बाद उनकी अम्मी बन गए. हिज नेम इज आई थिंक केटलन जेनर. ही इज द मोस्ट फेमस ट्रांसजेंडर. अभी जो एक्ट पाकिस्तान में बना है ये ऐसे लोगों के लिए बना है? जी नहीं, ये एक्ट बना था ख्वाजा सरा के लिए. ख्वाजा सरा इंटरसेक्स लोग हैं. इंटरसेक्स लोग और ट्रांसजेंडर लोगों में बहुत फर्क है. हमारे एक्ट पे जो हम लोगों की एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है ख्वाजा सरा की, जो 70 साल बाद हम उनके लिए कुछ कर रहे थे, उस हकूक पे भी आके ट्रांसजेंडर आके बैठ गए कि हमारे हकूक पहले भी. दिस इज रॉन्ग. व्हाट डू यू फील नाजिया? यस, आई फील दैट ये जो कानून बना है, जो सारे पार्लियामेंट में भी और सेनेट में, वो यही बात कर रहे हैं कि ये ख्वाजा सरा के लिए बना है. अब देखिए, जब आप कानून बनाते हैं उसके अंदर अल्फाज कितने उनकी अहमियत होती है. Yes. और आपने पूरे एक्ट में कहीं ख्वाजा सरा का नाम ही नहीं लिखा. आपने ट्रांसजेंडर नाम लिखा है जो ख्वाजा सरा होते ही नहीं है. आपने जब नाम ही नहीं ठीक लिखा, आप उनको क्या हकूक दोगे? और इसमें जो सबसे बड़ी एक और इशू है कि आप डिटर्मिन कैसे करोगे ख्वाजा सरा कौन होता है? आपने डेफिनेशन भी नहीं लिखी है. हाउ विल अ पर्सन से कि मैं ख्वाजा सरा हूं? आप ये कैसे डिटर्मिन करेंगे? तो वो उस एक्ट का फायदा क्या होगा? आपने उनको हकूक देने हैं. तो डिटर्मिन भी नहीं कर सकते इसको? डिटर्मिन मेडिकल बोर्ड करेगा, राइट? आपके नॉन इन्वेसिव टेस्ट भी हैं. आई अंडरस्टैंड, श्री मजारी ने पॉइंट Yes, रेज yes. किया था That's कि a good अब्यूज point. ना हो ये सिस्टम. सो यस, यू कैन हैव नॉन इन्वेसिव Like a blood test? ब्लड टेस्ट, क्रोमोसोम Okay. टेस्ट Chromosome test. Okay, okay, okay. पॉइंट ये है कि आप इंस्टेड ऑफ एक उनको जो अश्योरिटी मिलनी थी कि गवर्नमेंट ने एक अपना पूरा ड्यू प्रोसेस किया है, उनको मेडिकल बोर्ड ने सर्टिफाई कर दिया कि Absolutely. ख्वाजा सरा. Yes. ख्वाजा सरा में, ख्वाजा सरा को इस्लाम में पूरे हकूक हैं. Yes. दे हैव राइट ऑफ इनहेरिटेंस. उनको विरासत में हक है. उनकी बेरियल एक तरीका होता है उनकी. इन सब चीजों का हम लोग जब उनको जेंडर ही नहीं डिफाइन कर रहे तो उनका कैसे हकूक उनको मिलेंगे? Yes. आप मस्जिदों में उनको कैसे लेके जाएंगे जब आप उनको जेंडर नहीं बता रहे कि उनका जेंडर कौन सा है? एक्स जेंडर का क्या मतलब है? तो व्हाट डू यू थिंक आफिया कि एक्स जेंडर और मेल एंड फीमेल इसका क्या सीन है? और ये हमारे लॉ, जो ट्रांसजेंडर लॉ भी पास हुआ है, उसमें क्या है? देखिए, ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है? पहले तो हम लोगों को इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, हमें पता ही नहीं था कि ट्रांसजेंडर होता कौन है. हम Yes. समझते थे कि ख्वाजा सरा होते हैं. Yes. ट्रांसजेंडर वेस्ट में उनको कहा जाता है जो जेंडर फ्लूइडिटी में बिलीव करते हैं, जो अपने बर्थ असाइंड जेंडर को चेंज कर सकते हैं. मतलब ये कि इफ आई एम बोर्न अ वुमन, तो मैं कल कहूंगी आज जाके कि मैं एक आदमी फील कर रही हूँ, तो मुझे वो आदमी का कार्ड दे देंगे. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रांसजेंडर. अब इस्लाम को तो आप हटा दें, लेकिन किसी मजहब में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कुदरती तौर पे जिस तरह से पैदा हुए हैं इन अ बाइनरी जेंडर, आप उसको सिर्फ अपनी परसेप्शन के मुताबिक जाके चेंज कर दें. इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं. सो पहली बात तो ये. तो ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स दो डिफरेंट. इंटरसेक्स ख्वाजा सरा है, ट्रांसजेंडर बिल्कुल. ख्वाजा सरा नहीं है. नहीं है. ओके ओके. अच्छा, सेकेंडली, जो स्टैट्यूटरी नोट्स इस एक्ट के रिलीज हुए हैं, जो पब्लिश हुए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के जरिए जनवरी 2021 में, उसमें कहा गया है कि जेंडर अफर्मिंग सर्विसेज को लीगलाइज किया जाएगा फॉर ट्रांसजेंडर पीपल एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रांसजेंडर हेल्थ, दैट्स WPATH. आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है. दे आर वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ पीपल हु बिलीव कि जेंडर इज फ्लूइड, यानी कि मर्द और औरत एक बर्थ असाइंड जेंडर नहीं होता. यू कैन बी अ मैन, यू कैन बी अ वुमन, वगैरह वगैरह. डे टू डे चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम maybe, but अच्छा. gender is fluid. This is what they believe in. ठीक है, they believe in transsexual, transgender and gender being fluid. अच्छा, तो अच्छा, अच्छा. उनको फॉलो किया जा रहा है. मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस पूरे एक्ट में हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव कहाँ पे है. Yes. हमारे इस्लामिक Very पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियर ऑन जेंडर नॉट बीइंग फ्लूइड. Yep, ठीक yep. है ना? तो बिल्कुल सही ये है. इतना बड़ा आपने कानून पास कर दिया और आप फॉलो किसकी गाइडलाइंस कर रहे हैं? WPATH की. तो किसी ने उसकी वेबसाइट जाके देखी है कि उसमें क्या कहा जा रहा है? आई थिंक दैट इज वेरी प्रॉब्लम. वेरी गुड पॉइंट. एंड हम लोग नीचे वेबसाइट का एड्रेस भी देंगे. यू गाइस गो चेक आउट कि हमें किस चीज को फॉलो करने का कहा जा रहा है. वेस्ट में देखें आप, हम मगरिब को अगर सिर्फ स्टडी करें, एक बंदे ने, बहुत लोगों ने किया है, आज आदमी, कल औरत, फिर आदमी, फिर औरत.
آپ دیکھیں ایک سوسائٹی ایک معاشرہ اس کا کیا نظام رہ جائے گا جب آپ یہ الاؤ کر دیں گے. نہیں, اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان آفیہ اس کے بارے میں تم کیا کہو, کیونکہ اس میں کوئی ہماری اسلامک لاز ہیں مینشن؟ دیکھیں اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں کسی قرآن کی کسی حدیث کا کوئی ریفرنس نہیں ہے, کسی ہمارے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں ہے. ہمارے فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس اب گیا ہوا ہے یہ قانون وہ ہونے کے لیے, اس کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے, لیکن اتنا بڑا قانون آپ نے بنا دیا جس کی اتنی سینسیٹیو. لاسٹ ورڈز both of you and then we going to explain later on. I will explain کہ in 2015 مولانا شیرانی جو ہمارے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے ہیڈ تھے, ان نے اس پہ پوری بات کی تھی. اچھا. ان کی کوئی بھی تجاویز کو کسی نے مد نظر رکھ کے یہ قانون نہیں بنایا. آپ ان نے کہا تھا کہ جو خواجہ سراج ہوتے ہیں ان کو سوسائٹی میں اسیمولیٹ کیا جائے, اور وہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا تھا ایک میڈیکل بورڈ ڈٹرمن کرے کہ ان کی کیا جینڈر ہے, بیکاز کروموزوم سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ کس طرف بلڈ ٹیسٹ سے کروموزوم کیسے آپ کر سکتے پتا چل جاتا ہے کہ کس طرف بندے کا رجحان ہے. اور اس سے انہوں نے کہا تھا اس سے انہیریٹنس لاز آپ نے پوری آپ کی جو زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے وہ اس سے ڈٹرمن ہو سکتی ہے. آپ کو ایک جینڈر ملتا ہے, آپ کو ایک عزت ملتی ہے, آپ کو ایک انہیریٹنس, اتنی امپورٹنٹ یہ چیز ہے. ایون مسجد میں اگر آپ نے ایک خواجہ سرا جائے تو وہ میل سائڈ پہ جائے, یا مطلب یہاں پر 70 سال بعد پاکستان میں ایک لا پاس ہو رہی تھی ہماری مارجنلائز کمیونٹی کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں خواجہ سرا کا کیا حال ہوتا ہے. اور فائنلی ہم اتنے خوش تھے کہ اچھا ان کو پروٹیکشن ایکٹ, جب اس کو پروٹیکشن ایکٹ کو کھولا تو اس میں تو کچھ اور ہی نکل رہا ہے. تو آئی تھنک ہم سب مائیں اس ملک کی, ہم سب پیرنٹس اس ملک کے, وی ہیو ٹو ریز آور وائس, وی ہیو ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ ہماری فیوچر جنریشن کے لیے کیا ضروری ہے, اور ان خواجہ سرا کمیونٹی کی رائٹ سب سے ضروری ہے. اس کو پورا ری لیبل کرنا چاہیے, اس کا نام ہی ہمارے خیال میں خواجہ سرا ایکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اس کے بارے میں اور بات کریں گے. اف یو ہیو اینی کوسچنز ڈو لیٹ اس نو. بہت شکریہ, تھینکس فار واچنگ.